Mi sad ovom kontrolom korova u stvari gazimo usev lana. Zdravo! Nalazimo se na našoj severnoj lokaciji, u Novom Kneževcu. I danas ćemo vam Marija i ja ispričati i pokazati kako radimo kontrolu korova u lanu. Lan se nalazi u fazi sazrevanja, tako da nas još malo deli od žetve. Čika Đuro nam je u jednom od prethodnih videa prezentovao tehnologiju uzgoja samog lana, a ukoliko vam je ova tema interesantna, video možete pronaći na našem kanalu. U Logineku lan sejemo na jesen. Međutim, on nije podjednako kompetitivan korovima kao što jesu neke vrste žitarica. Kontrola korova nije neophodna uvek u lanu, međutim, i kada se desi, nju rešavamo tako što šišamo korove, uglavnom jednom pred žetvu. Mi sad ovom kontrolom korova u stvari gazimo usev lana, ali imamo dovoljno dobre razloge za to. Prvi razlog i glavni je olakšavamo nama žetvu, jer sva ta masa, koja je uglavnom zelena, s obzirom da su korovi u pitanju, treba da prođe kroz kombajn. Da to ne uradimo, imali bi puno primesa, ovako ih smanjujemo. I na kraju krajeva smanjujemo banku semena korova na našim poljima. I još jedna stvar, lan ima visoku cenu. Primjera radi, u prošloj sezoni cena organskog bezglutenskog lana je bila čak 120% viša u odnosu na konvencionalni lan. Zbog čega smo se odlučili na šišanje na ovoj parcijeli? Pa pre svega zbog visoke populacije korova kao što su kamilica, koja znamo da može da utiče na vlagu zrna u žetvi. Zatim, tu su i samonikla raž, divlji ovas, kao i gorušica. Sa kojom mi to mašinom radimo šišanje lana? U pitanju je Top Cut Collect, vučena mašina sa 12 metara radnog zahvata, tako da ima vrlo veliki učinak. Što se tiče podešavanja same mašine, ono što je osnovno i najbitnije je da podesite visinu na kojoj ćete da sečete korov, a da je to iznad useva, naravno, kako ne bi oštetili usev. Samo podešavanje se obavlja iz traktora sa džojstikom i to radi operater. Dobro je što svaki segment može da se podesi posebno. Brzina rada kose, koja radi po principu kose na hederu kombajna. Brzina vitla, isto tako i ove transportne trake, koja vodi korov koji smo ošišali na drugu utovarnu transportnu traku koja će korov sprovesti u bunker. A što se tiče visine, koju smo malo pre pomenuli, nju podešavamo na ovom točku. Što se tiče izazova kod rada sa ovom mašinom, to može biti neravan teren, jer točkovi, kako smo malo pre pokazali, kopiraju teren i spram toga se određuje visina šišanja. Samim tim, ukoliko je neravno, može da dođe do toga da ošišamo i gajeni useva, to svakako ne želimo. Druga stvar, ukoliko je parcela previše zakorovljena, dešava se da se bunker češće puni i onda se desi da ne možete da izgurate ceo prohod, na primjer, nego morate ranije da izlazite kako bi ga ispraznili. I svakako, s obzirom da je radni zahvat mašine 12 metara, operater iz traktora mora da bude budnog oka i da sve to prati, jer nije mali radni zahvat. Tako da, eto, to je još jedan od izazova s kojim se suočavamo. Još jedna od prednosti šišanja korova je i ta što odstranjene korove možemo da iznesemo sa parcele i skladištimo u adekvatnim gomilama, koje u daljoj budućnosti mogu da nam posluže i kao kompostno đubrivo. Nalazimo se na drugoj parceli lana gde nam kontrola korova nije potrebna. Iako u pozadini možete videti da ima malo korova, mi nećemo raditi kontrolu jer smatramo da nam oni neće praviti problem u žetvi. Tako da ima raznih situacija. Imamo i parcele gde je dominantno samo jedan korov iznad lana. To nam je baš slučaj sa ovsem koji je bio predusev na toj parceli i nažalost je polegao, samim tim se dosta i otresao i sad je nikao. Znači imamo faktički samonikli ovas u usevu lana, tako da tu ćemo uraditi kontrolu korova kako ovas ne bi bio primesa u samoj žetvi, dok imamo i nekih parcela gde ima više korova, tako da tu je svakako neophodno uraditi kontrolu istih. Bojane, sa šišanjem smo završili.
A sljedeća operacija koja nas čeka na poljima lana je žetva. Do tada, pozdrav!